All right, guys. Today I'm going to be giving a review for my students, which this coming Saturday, I'm going to be testing them on complete blood count, on the order of draw, on the pre-analytical errors. I'm going to be also be talking about how to reduce errors. Also, what you need to know to ensure best quality for test result. Everything's going to be for my phlebotomy students, ¿ok? So, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Esto es un repaso para mis estudiantes que este sábado que viene, a los estudiantes de flebotomía, vamos a estar dando un examen en base a todo lo que estoy dando aquí. En base a qué es lo que es un histograma, en base a qué es un complete blood count, el tubo que se usa, el aditivo que se usa, las inversiones que hay que tener, cuánto es su estabilidad, por qué tenemos una dilución, qué pasa en una dilución cuando yo no hago las cosas correctamente, con los protocolos correctos, con la cantidad de sangre necesaria en el volumen o en el tubo de sangre, el orden de extracción, cuál tubo va primero, cuál tubo va segundo, pero también el orden de extracción a nivel venipuntura y a nivel de puntura capilar, que no es lo mismo. So, todo eso viene para dónde? Mira, para este sábado. Este sábado. ¿Ok? So, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dígame, ¿qué hacemos? ¿Repasamos? Sí. Empiezo hoy. Bye. All right. So let's start talking about blood sample. When we talk about blood sample, is when you go to a lab or to an office, a medical office, or when you go into a hospital and they take your blood. It happens to be that if the person that is taking your blood do not follow protocols and guidelines, there is between 60 to 93% of errors that is going to happen to your blood test result. Yes, that huge amount of errors will happen before the lab analyzes or examine your blood test result. And to that, it is known as pre-examination errors or pre-analytical errors. Doctors don't know about this. Nurses don't know about this unless they did a course or a program known as a phlebotomy, in which they go to specific schools or programs and they learn how to follow protocols, because phlebotomy is not just to draw blood. There are many guidelines and protocols to prevent these examination errors. And yes, you heard right, between 60 and 93% of errors here in the United States of America. That means that when the blood test result is reported to the doctor, what the doctor is seeing in front of him is not really what you have in the blood circulating or in your body. We're going to talk about more about that. Bueno, mi gente, cuando estamos hablando de sacar una muestra de sangre, usualmente el que te saca la muestra de sangre, la enfermera, el doctor, el bioanalista, el asistente médico, este individuo, si no se entrenó correctamente, que usualmente ellos no están entrenados, porque en el currículum de enfermería, en el currículum de medicina, eso no existe. Pues mucha gente cree que flebotomía es simplemente ser un vampiro, es sacar sangre y ya. Pero no. Si la persona no saca sangre, llevando las guías y los protocolos, van a haber errores que van a ocurrir antes de que la sangre se analice. Y a esto se le llama errores de preexaminación o errores preanalíticos. Es decir, que si la persona que te sacó la sangre a ti no sabe lo que está haciendo, solamente está sacando la sangre y no lleva los protocolos, ya lo está llevando ese espécimen de sangre con errores. Y cuando esto llega al laboratorio, el bioanalista va a analizar un espécimen de sangre que ya tiene errores. Por ende, cuando él hace el resultado y lo reporta, ese resultado que está ahí viene ya con un 60 a un 93% de errores. Es decir, que lo que dice ahí no es lo que tú tienes.
Sí, eso es lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Por no seguir protocolos. All right, so let's make a little summary. We know that all labs in America, all over the world, they are divided in 3 areas. These are the pre-analytical phase, or the pre-analytical area, or the pre-examination phase, or the pre-examination area. It means the same thing. Los laboratorios están divididos en 3 áreas, aquí en los Estados Unidos y en todas partes del mundo. Una es el área de preexaminación o el área preanalítica. The next one is the examination or analytical phase. This is where blood is going to be analyzed. La segunda área es la área de examinación o la área analítica, que es aquí en donde se va a analizar la sangre. Then this is followed by the post-analytical or post-examination phase. This is where the blood test results are going to be reported so that it could be sent to the doctors. Y después tenemos la parte de post-examinación o post-analítica, el cual es el área específicamente en donde van a reportar el hallazgo o los resultados de sangre. It happens to be that almost all the pre-errors, all the pre-analytical examination, all the problems that we have with test results occurs at phase number 1, at the pre-analytical or the pre-examination phase. Resulta ser que todos los errores de sangre que hemos hablado, ese porcentaje, ocurren específicamente en el área de preexaminación o el área preanalítica, que es en donde se saca la sangre. All right, so let's go fast into this. Let's just make a summary. So we said that labs are divided into 3 phases. The analytical or pre-examination phase, the examination phase, and the post-examination phase. So dijimos como un resumen que los laboratorios están divididos en 3 áreas. El área de preexaminación, el área de examinación y el área de post-examinación o el área de reporte. If we think about these 3 areas now, and we already know that almost all the errors occurs in the pre-examination phase, who is involved in the pre-examination phase? Bueno, si ya sabemos que en todas estas diferentes áreas hay errores, pero que la mayoría de errores ocurren en el área preexaminación o el área de preanalítica, ¿quién está envuelto en este tipo de área? Well, anyone that takes blood is involved in the pre-examination area, such as doctors, medical students, nurses, clinical medical assistants, phlebotomists. So, cualquier persona que saque sangre está involucrada en esta parte preanalítica o de preexaminación, como son los doctores, como son los asistentes médicos, como son las enfermeras, los flebotomistas. All right, so now who sets all the guidelines and the protocols for venipuncture, for when they have to take your blood, and for even lab procedures? That is called, I'll let you know now, give me 1 second. Now I have to translate that in Spanish. Ahora, ¿quién es que marca los protocolos y las guías de cómo uno sacar la sangre o cómo los exámenes de sangre se van a analizar en el laboratorio? CLSI, CLSI, which means Clinical and Laboratory Standard Institute, lo que significa el Instituto Clínico de Estándar de Laboratorios. And these errors that I'm going to be talking, in which I'm just going to talk a few, are documented in this document that is known as GP41. So if you want to really find out if
all the details that I'm giving you now about all these percentage in errors, where you're going to find this in the CLSI, in the document GP41. Y si ustedes quieren saber de verdad de dónde sale esto, una vez más, esto no lo digo yo, esto lo dice CLSI y están todo documentado en el documento GP41. Now, just as an introduction, let me show you what we normally go through in a ICU or in a hospital setting. Okay, I'm going to go a little fast. Okay, that means that a doctor will be using either a butterfly or regular needle in order for him to take blood work or the blood sample. Lo que significa esto es que nosotros normalmente vamos a estar tomando sangre en el área de cuidado intensivo, en pacientes con hematomas, en pacientes con edema. So we are showing here a patient with a hematoma and also edema and with many lines. So if the doctor or the nurse or the phlebotomist is not well trained and following protocols, they will be part of these pre-examination errors. Because once again, it is not just about taking the blood, it's about following protocol. So, si el flebotomista, el doctor, no está entrenado en cómo eliminar o reducir los errores preanalíticos en un paciente con edema o edematoso, este paciente va a tener problemas. Y esas son las cosas que nosotros debemos eliminar o reducir. These are the things that we have to eliminate or reduce. By what? By following protocols. So once again, if you don't follow the guidelines found in GP41, si usted no sigue las reglas en el documento GP41, okay, what we are getting to this patient, once again, is what? Is the wrong test result. Now, there are protocols in how we must release the tourniquet just before or just as soon as we get blood tests. You cannot leave the tourniquet longer than 1 minute because that's going to create what is called hemoconcentration. If you look over here, okay, el torniquete no puede durar más de 1 minuto. Si el torniquete dura más de 1 minuto, eso crea una hemoconcentración y eso altera los resultados de sangre. So by leaving the tourniquet longer than 1 minute, that will alter test results and it will give you what is known as hemoconcentration. Remember, tourniquet cannot last longer than 1 minute. The question is, in reality, in ICU, can I leave the tourniquet for longer than 1 minute? Should I remove the tourniquet for longer than 1 minute? We're going to talk about that in another series because that's something else that we have to talk about. And once again, this is me. This is Dr. Iván Vides, the monster. Este es el Dr. Iván Vides, el monstruo, es un monstruo. This is part of the lab and where the blood work is being performed. So every site that they take your blood belongs to the pre-analytical phase. But as soon as the blood gets into the lab, now it's going into the analytical or the examination phase. Like in this case, this is the lab setting and this is where blood is going to be analyzed. Y aquí, este es el doctor Iván Vides, el monstruo. Ese tipo es un monstruo sacando la sangre con protocolos. Que resulta que cuando estamos sacando la sangre en el piso o en una clínica, esto pertenece a la parte preanalítica. Pero ya la sangre, una vez llegue al laboratorio, ya se convierte en la fase analítica o la fase de examinación. Y es aquí donde pueden ocurrir más errores también, evidentemente, sin hablar de los errores que se cometen en la parte preanalítica. So, si un individuo no está educado correctamente, esa es la razón por la cual tus resultados de sangre de verdad no representan tu estado metabólico. So once again, if the person that is taking the blood in the pre-examination area do not follow the protocols, well, that blood test result that the doctor received does not represent your metabolic levels of this blood test result. And in order to avoid that, the person have to follow, once again, CLSI guidelines and protocols found in the GP41 document. All right, so when we talk about a complete blood count, a CBC, that means a count of red blood cells,
white blood cells, and platelets. So, cuando nosotros estamos ordenando un hemograma o un complete blood count, un conteo total de toda la sangre, a lo que se refiere esto es a un conteo total de los glóbulos rojos, a un conteo total de los glóbulos blancos, a un conteo total de los trombocitos o de las plaquetas. All right. Now, let me just give you an example of why, if I do a blood test now, I cannot just clinically react to that if I cannot compare the same blood test with previous blood test examination test result. For example, hemoglobin. Let's say that your hemoglobin now is, let's say that is now 10. And let's say that your normal hemoglobin is supposed to be 14. It's an example, all right? So if I do it today and it says 10, and then tomorrow or 3 hours later, I do it again, and now it jump into from 10 to 12. And then in about 3 hours more, for example, or another day, I do it, I repeat the test, and now it comes to 14. I could predict that maybe in about 2 more days or 2 more hours, this test result is going to go up to what? To 16, to your level, for example. And the same thing in the opposite direction. Let's say that I took your blood test now and your hemoglobin is 16. And then I take it in about 2 hours, or I take it tomorrow or 2 days later, and it comes to 14. It's going down. Then let's say that for whatever reason, I did it again and in another day, and now it's 12. Well, we can predict that because this is going either up or down, that something is going to happen. So I could react clinically to that test result. But you always need to have specifically another blood test to compare so that we could look on the trend. And that is what's going to help us to be more judgmental into clinical or medical management towards you. So, imagínate que tu examen de sangre que te hicimos hoy, por ejemplo, la hemoglobina, te dio 16, por ejemplo, ¿ok? Vamos a decir que eso es normal. Pero de repente, 2 horas más tarde, o un día más tarde, o 2 días más tarde, yo vuelvo y te repito el mismo examen de sangre, y en vez de darte 16, te dio 14. Y vuelvo y te repito el examen dentro de 2 horas, o un día después, o 2 días después, y me da 12. Pues ya yo puedo predecir que tu hemoglobina ha ido bajando. So ya yo sé cómo puedo tratar clínicamente, cómo puedo manejar esto clínicamente. Pero para esto tengo que yo haber visto el examen previo. Por eso hay que hacer múltiples muestras de exámenes para uno poder comparar si tus niveles están en un estándar mediado o están buenos, o estaban bajando o están subiendo. So uno no se puede llevar desde un resultado de sangre de por sí. Clínicamente tenemos que tener lo que se llama el diferencial. Tenemos que tener las previas muestras de sangre para poder nosotros evaluar clínicamente si te podemos tratar o no. Esta es la forma a seguir. So once again, let's say we're talking about hemoglobin. Hemoglobin is important. Why? Because it's a protein that allows your oxygen to be traveling to your blood cells, to your liver, to your brain, to your pancreas, to your lungs, to every place else. So, la hemoglobina es una proteína que es sumamente importante porque es la hemoglobina la que atrae el oxígeno, y este oxígeno es el que va a llegar a tu cerebro, al hígado, al páncreas, a todos tus órganos y tejidos. So, if we don't have enough hemoglobin, let's say, well, we could say that you are anemic. The same thing as hematocrit, the percentage of packed red blood cells. If you don't have enough percentage of packed red blood cells, that could also be an anemia. But if I don't test to look for hemoglobin or for hematocrit, and I don't compare to previous exam,
I do not know if these test result levels are being going up or low. That is the reason why we need to compare in order to be able to really say, let's treat this, let's manage this clinical wise, because, for example, the hemoglobin, the hematocrit, the white blood cells, the platelets, the sodium, the potassium, the enzymes are either high or low. And I have to repeat it again. Why? Because I need to see if metabolically wise your body is adjusting to it, or what we call compensating, or is decompensating, is not really going into a homeostasis or a normal balance of that specific enzyme, or most, let's say in this case, hemoglobin, for example. So, por eso es que tenemos nosotros que estar mirando, chequeando los resultados continuamente para poder comparar y nosotros poder decir que sí, tenemos que actuar clínicamente, puesto que ya podemos comparar un examen o unos exámenes, niveles de exámenes previos, ¿ok? De lo mismo que estamos hablando. All right, as you already know, when we do a CBC, a complete blood count, that represents a total count of red blood cells, white blood cells, and platelet, and we use a lavender tap tube, as you could see here. Una vez más, en un conteo de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaqueta, lo que se conoce como el hemograma o el conteo total de todas las sangres, vamos a usar normalmente el tubo con la tapita lila o lavender o morado. This machine that you see here is what we call a histogram. This machine is what actually reports your blood test result. You know, but guess what? This machine does not really know what is a red blood cells, what is a white blood cells, and what is platelets. I'm going to explain to you in the following slide. But it's good for you to understand that if the person that is taking the blood is not following protocols, as we said, from the CLSI, found in the GP41, if the tube is not completely full, it's going to yield the wrong test result. If the blood test that is being drawn for you, if they didn't invert the tube in the normal angle, that will be a problem. If the blood test is not being inverted in the normal or standard frequency, that will also yield blood test result inaccurate. So, si nosotros o el que está sacando la sangre no llena el tubito de sangre hasta el nivel que tiene que estar lleno, no lo invierte en el ángulo que debe de estar invertido y no lo lleva a la frecuencia que debe de estar invertido esto, todo esto va a causar un falso error en el resultado de la sangre. Nevertheless, when we are talking about pre-analytical errors or pre-examination errors, also this tube must be in a specific lab setting and have to be analyzed within a specific timing. We're going to talk about that too. But once again, what is HGB? Hemoglobin. Hemoglobin is the reason why oxygen is trapped into the red blood cells and is being delivered to every body tissue and organ. So, ¿qué es lo que es la hemoglobina? Que aquí dice HGB en paréntesis. Esta es la proteína por el cual el oxígeno puede entrar a todos tus órganos y tejido. So, if your hemoglobin levels are very low, that is a type of anemia. But again, I need to first compare with different blood tests in the past so that I could see the trend, so that I could evaluate if that hemoglobin it was going up or was coming down. And depending on that is when I'm going to react clinically to treat this patient based not only on that, but also on the patient's symptoms and signs. So, una vez más, el no tan solo mirar el examen de sangre de hoy es que me va a decir si yo tengo que tratarte. No, yo tengo que comparar los exámenes previos de ese mismo examen para saber si estos niveles han estado bajando o subiendo. The same thing happens with hematocrit, in parentheses HCT, which represent a pack
of red blood cells. If this hematocrit is also lower than normal, that suggests anemia. But again, I have to compare with previous exams in order for me to be able to say I need to treat this patient, or this patient is hematocrit is going up or is going down. So, lo mismo pasa con el hematócrito, el HCT que está en paréntesis. Esto significa que si hoy me dio un porcentaje X, yo no puedo reaccionar a él. Yo tengo que mirar los previos para poder yo diferenciar y decir, este porcentaje que me dio ahora subió o bajó para yo poder tratarlo clínicamente. You see what I'm saying? That I just cannot react to a specific blood test to treat any patient clinically right away or to manage that patient right away. But also, we need to take into consideration the pre-examination or the pre-analytical errors. Listen, if the person that is taking the blood shake that tube, you're going to cause hemolysis. It means the breakdown of red blood cells. It means that the red blood cells count are going to decrease falsely, that the hemoglobin is going to decrease falsely. And that is not positive for you, right? But how does the lab know that the person that took the blood shake the tube or use the proper needle or the proper inversion or it was transported properly? Those are the things that interfere with the blood test result. Not only to red blood cells, but we're talking about in general. So, una persona que agarró el tubo y lo agitó vigorosamente. El bioanalista, el laboratorio, no está al lado del que está sacando la sangre. Por lo tanto, él no sabe si él sacó la sangre con protocolos o no. El bioanalista no vio qué aguja tú usaste, ni cuántas veces el que sacó la sangre invirtió el tubo. Él no lo ve. Por eso, los errores preanalíticos son un problema para aquel que no lleva los protocolos en sí. So, independently of everything, this is just for you to have a reminder that we cannot just react on a first blood test result. Yes, we look at it, we plan, and we evaluate again, and we retest again. Remember that not only the blood test result may have or may yield a wrong test value or result, okay? But as well, there are other problems or errors that will occur where? In the analytical phase and in the post-analytical phase. So recuérdate que no tan solo los errores pueden pasar cuando te estás sacando la sangre. Puede ser que haya errores en la parte analítica, donde el bioanalista está examinando la sangre, o en la parte de reporte de sangre, independientemente de lo que está pasando a nivel metabólico tuyo. So all these things, from the metabolic point of view, from the pre-examination point of view, from the analytical point of view, from the post-analytical point of view, we need to take all of those things in consideration when we're ready to make a judgment in what is it or what really is happening to you or how should we treat you. Por eso tenemos que tomar en cuenta todo esto que estamos hablando para poder decir qué es lo que tengo que hacer contigo y cómo debo tratarte. So, cuando te den un resultado de sangre fuera de lo normal, no te desesperes, porque hay mucha posibilidad de que lo que está pasando ahí es un error clínico, como también puede ser un problema patológico. Now, let me just show you that not only in the pre-analytical phase we have problems. We have problems in the analytical phase. Now, déjame enseñarte que no tan solo nosotros tenemos problemas en la parte preanalítica, es decir, cuando te sacan la sangre, sino también en la parte analítica. Now, remember that I told you that the machine does not really recognize what is a red blood cells or white blood cells or platelet. Recuerda que les dije a ustedes que la máquina analítica en el laboratorio no sabe reconocer lo que es un glóbulo rojo o un glóbulo blanco o la plaqueta. Why not? Because these red blood cells in red, these platelets in brown color, they will go through sensors. And when those sensors occur, when they pass through those sensors,
okay, what's going to happen? They are going to measure the size of that cell. And according to the size of that cell, it's going to call it white blood cells, it's going to call it red blood cells, it's going to call it or name it platelets. Therefore, that if you don't follow protocols and these small platelets, they attach one to another, the machine, instead of calling it platelets, will call it red blood cells. If the red blood cells are activated and are clumped together, these sensors will not call this clumping of red blood cells by itself, but they will call it perhaps a white blood cells. Because once again, the machine does not know how to recognize white blood cells, red blood cells, and platelets. It could only measure the size. So, la máquina no sabe reconocer los glóbulos blancos, las plaquetas o los glóbulos rojos. Solamente sabe reconocer el tamaño de estas células. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú activas la plaqueta, y una plaqueta se añade a otra plaqueta, y esa plaqueta a otra plaqueta ya cambió el tamaño. La máquina puede llamarlo glóbulo rojo. Si este glóbulo rojo se añadió a otro glóbulo rojo, y a otro, y a otro, y a otro, ya cambió el tamaño. Ahora la máquina puede llamarle un glóbulo blanco. Por ende, cuando nosotros o cuando el flebotomista no saca la sangre con el protocolo que debe de ser, la máquina que analiza todo esto va a dar un falso resultado. Now you see, that's how problems happen. That's how errors occurred. Because the machine cannot really read specifically, is this red blood cells? Are those white blood cells? Is this little things platelet? No, they only look into their size. So por eso es que la máquina no sabe detectar, así es como lo representa. This is how the machine represents the red blood cells and the white blood cells in this diagram. All right? So la máquina no sabe si esto es un glóbulo rojo o glóbulo blanco, nada más lee el tamaño y designa, de acuerdo al tamaño, designa el nombre. So if you look into this white blood cell, again, remember, histogram is what the machine is going to report. So what is the histogram actually, or the machine is actually looking for? The size, the width, the length, in order for them to call it either white blood cells or red blood cells and platelets. Therefore, if the person that is taking the blood did not follow the proper protocols, by the time the blood gets into the lab technologist, he wasn't there with you or when they were taking the blood. He's just going to put it in the machine, and the machine is going to interpret that by size. Not that they know how to differentiate between red blood cells, white blood cells, and platelets. And that is one of the reasons why we have so much errors in blood testing. Not only in America, but all over the world. Y así como tú ves aquí, en el conteo de glóbulos blancos, él no te mide los glóbulos blancos porque son segmentados o porque son de diferentes formas. No, lo mide por el tamaño, por el ancho. So, si el laboratorista no estaba contigo cuando se sacó la sangre, él no sabe si tú invertiste o tomaste la sangre apropiadamente. Por ende, la máquina, recuérdate, la máquina va a darle nombre de acuerdo al tamaño de esta célula. Y por eso hay tantos errores preanalíticos. So once again, now, if you see all these big platelets, the machine may call it what? Red blood cells, when indeed they are just platelets. And it give you a false low count or a false higher count. And that is the reason why you want the doctor, your nurses, or your phlebotomist, or your medical assistant to be graduated from a school that actually teach the proper phlebotomy program to follow what? Guidelines and protocols. Y por eso es que si el doctor o la enfermera o el flebotomista no aprendió en una escuela y no se graduó de flebotomista siguiendo los protocolos, por eso es que vamos a ver tantos problemas en la interpretación o en los errores preanalíticos. Now, when I was saying about inversion, let me just give you an example. Okay, this is the lavender tap tube.
we're supposed to invert in a 180 degree. I'm going to show you now. Now, cuando estamos hablando de la inversión, no de agitar, se invierte en un ángulo de 180 grados. And this is how we do the inversion, not agitating. That's 90 degree angle. Estos son un ángulo de 90 grados. Another 90 degree angle, upside down. Esto es otro ángulo de 90 grados, de arriba hacia abajo. So when I invert from up and down, that will be one inversion, which means that that's the way I properly would invert. So haciendo la inversión apropiada y llenándolo a esta marquita, and we have to fill it up to this mark. That's how we know that we have the proper blood ratio against the anticoagulant or the additive ratio. We have the proper blood and anticoagulant ratio. And we have to invert between 8 to 10 times. And that tube have to be filled up to 90%. So, en nosotros invertirlo de 8 a 10 veces y llenar el tubito hasta la marquita donde debe de estar lleno, esto nos va a nosotros a garantizar, por más bueno que sea el laboratorista, que el resultado de sangre es el que más se asemeja al valor que tú tienes. Therefore, if the person that is taking the blood test do not invert in the proper angle, does not fill the tube at the proper level, then what's going to happen? That already is coming with errors. And when that reach into the lab itself and they analyze the blood specimen, it will come with an error that you cannot really fix because it's already done. So eso quiere decir que si nosotros invertimos correctamente en el ángulo correcto, que debe de ser, pues la máquina pues va a tener menos chance de cometer un error. Pero si nosotros no lo hacemos correctamente de esa forma, va a haber un problema. Y ahí es donde vienen los errores preanalíticos. So that you have an idea, when we have quantity not sufficient, meaning that we have less blood than the additive or anticoagulant, look at the difference in the ratio. 25% of white blood cells, in red blood cells 14%, in hemoglobin 15%. That's not good. And that is the reason why the blood tubes have to be in the proper quantity. Otherwise, we're going to have a dilutional effect, meaning that we have either more blood than additive and anticoagulant or less blood than additive and anticoagulant. Esto quiere decir que si nosotros no llenamos el tubo correctamente, vamos a tener una diferencia en glóbulos blancos, en glóbulos rojos, en la hemoglobina, de un porcentaje, el cual va a ser el resultado de una dilución. ¿Qué significa una dilución? Que tenemos más sangre que el aditivo y anticoagulante, o que tenemos más aditivo y anticoagulante que la sangre. Por ende, nosotros debemos específicamente llenar el tubo al nivel que debe de estar y bajo los protocolos. The reason why we have to fill out the tube completely and up to the proper level is because of this, to prevent dilutional effect and to guarantee at least a normal average in blood test result for this patient. And when we talk about the order of draw, what are we talking about? That you just don't take any color tap tube, whatever you wish. No. These that you see here from 1 to 6 represent which tube goes first, which tubes go second. But when we talk about the order of draw, we have to remember that we have two types of order of draw. One is a venipuncture order of draw, and one is a capillary puncture order of draw. So they are not the same. So a phlebotomist, a doctor, a nurse need to understand or needs to know the protocols that CLSI has already put in place, at the GP41 document, in case you want to go and review that. So the first color tap tube in the event that the doctor orders a blood culture, that would be the number 1. But if you see here on number 3, serum, that's for chemistry, routine chemistry. And number 5, EDTA, that's for CBC. So if you took first the EDTA and then you took the number 3, now you're going to contaminate number 3 with number 5, and that will yield wrong test results. So si mira esto,
Tenemos dos tipos de orden de extracción. Uno es a nivel de la vena, de venipuntura, y otro es a nivel capilar. Y si te fijas, en la parte de arriba, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el número 3 que está en rojo y el número 5 que está en morado, si tú sacaste el número 5 antes del número 3, tú vas a contaminar el número 3, que es para química, y por eso te va a dar un resultado erróneo. Por eso hay un orden de extracción, no es por colores o a lo loco, vamos a decir, sino por un orden de extracción. All right, let me just give an example. In the lavender tap tube, this tube may come with the additive known as EDTA or EDTA K2. That means 2 sulfs of potassium plus EDTA, or EDTA K3, or 3 sulfs of potassium with EDTA. So if you don't follow the proper order of draw, you can cross-contaminate from one tube to another. So with the lavender tap tube, we study everything about red blood cells, white blood cells, and platelet. So if the doctor ordered a chemistry or a chemical exam, and you took first the lavender tap tube, which is for red blood cells, white blood cells, and platelet, in the needle you could cross-contaminate those sulfs of potassium to the chemical tube. For example, let's say that your potassium level is 3, or let's say it's 2.9. Let's say it's 2.9. Normal potassium levels are between 3.5 to 5.5 milli equivalent per liter. But let's say that your level is right now 2.4. But the phlebotomist, instead of taking the chemistry tube first, took the lavender tube first. And then that needle was contaminated by EDTA K3. For example, once you get the chemical or the chemistry tube and you connect it to the needle, now you cross pass the source of potassium to this tube. Now your potassium level, instead of being 2.4, now it's like 3.7. The doctor will think that you are fine, but that's not it. That happens because the phlebotomist or whoever took the blood did not follow the protocols and did not follow what is called the order of draw. The same thing if we don't invert to the proper angle, 180-degree angle. Remember that. We have to invert in an 180-degree. And that is the hemoguard. That's the top that covers that top of that tube. That's what we call lavender. You want to prevent the clumping of red blood cells, also the clumping of platelets, as you could see here. So if you don't follow the proper order of draw, if you don't follow the proper inversion angle, you will activate platelet clumping and you will activate red blood cells clumping, which is going to help in the machine to read the wrong size of the cell, and is going to help into the machine giving you a wrong test result. So mirando esto que está aquí, si tú no tienes el ángulo de inversión correctamente, si no sacaste el tubo en el orden que está supuesto a hacer, vamos a pensar que el doctor ordenó un examen de potasio. El nivel normal de potasio es de 3.5 a 5.5. Vamos a pensar que tu nivel de potasio está en 2.4. Pero ¿qué pasa? Al tú no llevarte y sacar el tubo que va primero y cuál va segundo, tú sacaste el tubo lavender de primero. El tubo lavender tiene adentro 3 sales de potasio. Y ahora tú coges el tubo que se usa para química y ahora tú contaminas del tubo lavender al tubo de química con sales de potasio. ¿Qué pasa? Ahora el reporte va a decir 3.7 de potasio. ¿Eso es lo que tú tienes? No, tú tienes 2.4. Pero el doctor no le va a dar, no va a pensar porque ve que tu nivel de potasio está normal. Y en realidad no está normal. Y después tú tienes un problema. So, si tú no inviertes en el ángulo apropiado, tú no vas a poder evitar la agregación o la activación de plaquetas o de los glóbulos rojos. Y esto va a ayudar a que la máquina, en vez de llamarle plaqueta, le llame
glóbulo rojo. En vez de llamarle glóbulo rojo, le llame glóbulo blanco. Y ahora tú tienes un falso resultado. Por eso, debes, o todo el que saca sangre, tiene que llevar los protocolos como debe de ir. So once again, if you don't follow your blood test, let's say if you don't follow protocols, your blood test results will not be representing your metabolic state. So now you see why you cannot just react into a blood test result. We have to look at the trend. We have to look at the previous exams, compare, analyze, check your metabolic symptoms, how you are developing within whatever illness, if you may or may not have. And then based on that, then we get the initial, let's say, management program for whatever that we believe it is that is happening to you. Now let me give you another example of blood test stability in the point of view of complete blood count, or CBC. Why? Because sometimes we take the blood at 7 o'clock in the morning, but the lab goes to the clinics, to the medical offices, to take the blood sample either 1 day or 2 days after, or 1 hour or 6 or 8 hours after. For a complete blood count stability, it's okay at room temperature and refrigerated up to 24 hours. But after 24 hours, things change. It means that if they came the following day to get your blood test result, to get your blood test specimen, your blood test result will not be accurate. Why? Because they did not transport or they did not analyze the exam within the stability frame time. So, hay muchas clínicas el cual sacan su sangre y después va a un laboratorio y recoge la sangre. So, si la sangre es recogida un día después o horas después, esto va a alternar la estabilidad del resultado de sangre. So, eso es muy común el ver como una persona, como una clínica, saca la sangre a las 7 de la mañana y el laboratorio va 24 horas después a recoger el examen de sangre y después te reporta un resultado de sangre que en realidad no es para ti el averaje apropiado que tú deberías tener. Esto también altera las muestras de sangre. Okay, we finish. Like always, you know, my tea. This is jasmine tea in my cup. Now, we let it sit for at least 1 minute and then we drink it. Bueno, ya acabamos. Espero que te haya gustado lo que hice ahora. Espero que estés preparada y preparado para el examen de este sábado. ¿En base a qué? A lo que es un histogram. El color del tubo que se usa para un complete blood count. Para yo saber de los glóbulos blancos, de las plaquetas, de los glóbulos rojos. ¿Cuál es el nombre correcto de los glóbulos rojos? ¿Y por qué los glóbulos rojos no son una célula verdadera? Vamos a hablar también de los errores que pasan a nivel de preexaminación en el examen y también de los errores que pueden ocurrir en la parte analítica. ¿Cómo es que una máquina puede decir que hay más glóbulo rojo o menos glóbulo rojo? Que hay más plaqueta o menos plaqueta. El orden de extracción. ¿Cuántos órdenes de extracción hay? 1, 2. ¿Cuál tubo va primero? ¿Cuál tubo va segundo? ¿Qué pasa cuando yo no tengo cantidad no suficiente? Los tubos en su estabilidad para el examen del CBC, por 24 horas, por 4 horas, por lo que sea. El radio de sangre dentro. Todo eso va ¿para cuándo? Para este sábado. Cuídense y espero que les guste. Bye bye.